Tetapi 나는 hendaklah engkau 배우고 tetap 확실한 berpegang pada 일인가. kebenaran yang 이는 telah 내가 kau 누구에게서 terima dan 배운 engkau 것을 yakini, 알며 또 dengan selalu mengingat 어려서부터 orang yang 성경을 telah 알았으니 mengajarkannya 성경은 kepadamu. 능히 너로 Ingatlah juga bahwa 하여금 dari 그리스도 kecil 예수 kau sudah 안에 mengenal 있는 kitab suci 믿음으로 yang dapat 말미암아 memberi hikmat 구원에 kepadamu 이르는 dan 지혜가 menuntun 있게 engkau kepada 하느니라. keselamatan oleh 모든 iman kepada 성경은 Kristus 하나님의 Yesus. 감동으로 된 Segala 것으로 tulisan yang 교훈과 diilhamkan 책망과 Allah memang 바르게 함과 bermanfaat 의로 untuk 교육하기에 mengajar, 유익하니 menyatakan 이는 kesalahan, 하나님의 untuk 사람으로 memperbaiki 온전하게 kelakuan, 하며 dan 모든 untuk 선한 mendidik 일을 orang 행할 dalam 능력을 kebenaran. 갖추게 하려 Dengan 함이라. demikian, 근데 예전에 한 할머니 권사님이 계셨습니다. dulu ada seorang diaken senior, beliau adalah sudah lanjut usia. 제가 어디 가서 누구에게 막 잘 보이려고 이렇게 하는 스타일은 아니에요. Saya adalah seorang yang tidak begitu suka menonjol di depan umum. 근데 그 교회 안에 할머니들, 권사님들한테는 제가 일부러 뇌물도 갖다 드리고 먹을 것도 막 갖다 드리고 이렇게 막 합니다. Namun kepada oma-oma, nenek-nenek diaken senior yang di gereja, saya suka menjadi menonjol, dilihat mereka dengan cara memberi mereka makanan. 왜냐면 이분들이 기도하는 사람들이. Wah, karena mereka adalah orang-orang yang berdoa. 그 중에 한 분, 이 할머니 권사님이 계셨어요. Juga dari antara mereka juga ada seorang ibu. 근데 이분이 yang sudah 예배를 tua. 말씀을 얼마나 사모하는지 항상 예배 드리면 제일 앞자리에 있어요. Dia begitu sangat haus akan firman Tuhan sehingga setiap waktu ibadah dia akan datang duduk di depan. 아멘 하시고 박수 치시고 막 그래요. Dia akan duduk di depan, mengatakan amin, dia bertepuk tangan dengan sangat antusias. 그래서 지금은 우리가 뭐 유튜브나 이런 게 되게 발달이 돼 있지 않습니까? Dan sekarang kita tahu bahwa dunia ini sangat berkembang pesat, baik secara online sehingga ada ibadah YouTube. 당시에는 그런 게 잘 없었어요. Tapi waktu itu tidak ada yang namanya ibadah melalui 그래서 YouTube. 어느 날 그 권사님이 저한테 부탁을 하시는 거예요. Sehingga suatu hari ibu itu meminta kepada saya. 대부분 모를 것 같은데 MP3라는 기계가 있어요. Ada ya. 오. Jadi ada suatu mesin yang namanya MP3. MP3 그 기계를 하나 사달라는 거예요. Dia minta belikan aku audio player ini. 그래서 제가 좋은 녀석으로 하나 딱 샀습니다. Dan jadi saya ambil merek yang bagus dan memberikannya. 그리고 주일마다 예배를 드리는 목사님 설교 그 예배를 MP3로 저장을 해서 달라는 거예요. Sehingga akhirnya setiap khotbah-khotbah pendeta di hari Minggu itu dia mau rekam dan dimasukkan ke dalam MP3 itu. 할머니가 일주일 동안 그거를 얼마나 열심히 듣는지 몰라요. Sehingga itu menjadi suatu kesenangan ibu itu. Setiap hari dia mendengar khotbah yang direkam dalam 뭐 하다가 고장나면 이제 AS 저한테 받으러 옵니다. Dan kalau misalnya ada yang rusak, dia nanti datang minta bantuan, tolong benerin. 나중에 제가 왜 그렇게 열심히 주일 예배 드리고서 온갖 예배 다 드리는데 또 그것까지 또 예배를 또 드리시냐 제가 여쭤봤어요. Saya pun bertanya kepadanya, ibu kenapa mau beribadah seperti itu? Sudah rajin beribadah di gereja setiap hari dan masih mau mendengarkan khotbah dari rekaman. 그래서 목사님 제가 글을 읽을 줄은 모릅니다. Dan akhirnya dia bilang, Pak Pendeta, saya itu tidak bisa membaca. 다른 사람들은 성경 가지고 보고 읽고 찬송가도 보고 하는데 자기는 그걸 봐도 무슨 말인지를 모른다. Orang lain itu dengan membaca bisa memuji Tuhan, mereka bisa membaca Alkitab, tapi saya walaupun saya lihat tulisan itu tidak bisa baca. 그래서 자기는 한 말씀을 쭉 들어야 된다. Dan dia bilang itulah sebabnya firman Tuhan itu hanya bisa dia dengar setiap kali. 거기다가 그 성경책을 읽어주는 파일이 있어요. Dan juga ada file yang bisa membacakan ayat firman Tuhan. 그래서 제가 그것도 넣어줬어요. Jadi file itu saya masukkan ke dalam MP3 player. 성경을 얼마나 열심히 듣고 외우시는지 몰라요. Dan dia begitu giat dalam menghafal ayat-ayat. 젊은 사람들도 못 외우는 성경 구절을 이 할머니가 달달달 외워요.
Dia bisa menghafal ayat-ayat yang bahkan orang-orang muda pun tidak bisa hafal. 그리고 자녀들을 위해서 기도하고 손녀들을 위해서 기도하시는 거예요. Lalu setelah itu dia berdoa untuk anak-anaknya, untuk cucu-cucunya. 저는 무식하고 배우지 못해서 할 수 있는 거는 하나님 말씀 붙잡는 것밖에 없습니다. Dan dia berkata bahwa saya ini begitu bodoh, saya tidak berpendidikan. Yang hanya saya bisa adalah mengajarkan ayat firman Tuhan saja kepada anak-anak 아마 saya. 지금은 천국에 가셨을 것 같아요. Mungkin saat ini beliau sudah dipanggil Tuhan. 만약 안 갔으셨으면 진짜 한 100세 되실 것 같아요. Namun jikalau belum, mungkin beliau saat ini masih berumur 100-an tahun. 근데 Sudah berumur. 그 말씀을 사모하는 그 중심 때문에 자녀들이 복을 받고 또 교회가 복을 받는 것을 보았습니다. Namun saya melihat bahwa melalui kehausan dan kelaparannya akan firman, anak-anaknya, keturunannya diberkati Tuhan. 우리가 하나님의 말씀을 어떻게 읽고 들어야 되겠습니까? Bagaimanakah kita harusnya membaca firman Tuhan? 우리 답을 함께 해볼까요? Mari kita jawab bersama-sama. 주보에 있죠? Ada di dalam warta jemaat. 같이 읽겠습니다. Kita 시작. baca bersama-sama. 열심을 다해 준비된 마음으로 기도하며 Tekun persiapan 읽고 doa 들어야 sehingga 합니다. kita dapat menerima 그리하여 iman, menyimpannya 믿음으로 dalam hati 말씀을 kita dan melakukannya dalam 받아들이고 hidup 우리의 kita. 마음에 말씀을 채우고 우리 삶으로 말씀을 실천해야 합니다. 네, 오타가 있네요. 제가 타이핑을 치다가 조금 놓친 것 같아요. 읽고 기억자를 좀 넣어주십시오. 네. 그래서 하나님의 말씀을 우리 마음에 담고 간절한 마음으로 기도하면서 우리 마음의 말씀을 채운다는 거예요. Jadi firman Tuhan itu seharusnya dengan tekun kita siapkan, doakan sehingga dapat kita simpan dalam hati kita. 저는 이게 너무 표현이 좋아요. Sebenarnya ini ekspresif ini, kata-kata ini, definisi ini sangat bagus 오늘 saya 우리가 terima. 점심 때 밥이 너무 맛있어가지고 배가 가득 채웠죠. Kan kali ini kita baru saja penuh dengan makan siang. 오후 hari 예배 ini. 때 너무 졸리고 힘든 시간입니다. Sehingga membuat ibadah siang hari itu sangat susah untuk kita lawan rasa ngantuknya. 또 우리가 육신의 배만 채우는 것이 아니라 영적으로 하나님 말씀도 가득 채워 가시기를 축복합니다. Namun saya berdoa supaya bukan hanya sekedar makanan perut jasmani saja yang kita penuhi, tapi saya berdoa perut rohani kita juga kita penuhi 그리고 dengan 우리의 firman. 삶 속에서 이 말씀이 실천되어집니다. Lalu setelah itu di dalam keseharian kita, firman Tuhan itu harus kita lakukan. 우리 함께 고백했으면 좋겠어요. Mari sama-sama katakan. 말씀을 살아냅시다. Mari lakukan firman 이 Tuhan. 참 어려운 말이죠. 말씀대로 우리가 살려고 힘쓰고 애쓰는 거예요. Yang berarti bahwa kita akan hidup sesuai dengan kata firman Tuhan. 말씀을 떠나버리면 어떻게 됩니까? Apakah yang terjadi jikalau kita 하나님의 meninggalkan 언약을 firman? 잃어버리면 어떻게 됩니까? Apakah yang terjadi jikalau perjanjian Allah itu hilang daripada 창세기 kita? 3장의 이 실패의 시작은 무엇입니까? Apakah awal dari kejatuhan di Kejadian pasal 3? 아담과 하와가 하나님의 언약의 말씀을 잊어버렸어요. Bahwa Adam dan Hawa telah kehilangan perjanjian Allah. 그래서 하나님 먹지 말라고 한 선악과를 먹어버리는 거예요. Sehingga mereka memakan buah yang sudah dilarang Tuhan. 단순하게 과일 하나 먹는 게 아닙니다. Jadi ini bukan hanya sekedar buah saja. 하나님의 말씀을 버리고 사단의 말을 따라가는 거예요. Namun yang dilihat di sini adalah mereka membuang firman Tuhan dan mengikuti kata ular. 아모스 8장 11절에 말씀하고 있습니다. Karena di dalam kitab Amos berbunyi demikian. 여호와의 말씀이라 Firman Tuhan. 보라 날이 이른지라 내가 기근을 땅에 보내리니 Aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini. 양식이 없어서 주림이 아니며 물이 없어 가람이 아니요 여호와의 말씀을 듣지 못한 기갈이라. Bukan kelaparan akan makanan, bukan kehausan akan air,
melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. 먹고 마시는 것에 문제가 아니라는 거예요. Jadi artinya masalah hidup itu bukan sekedar kelaparan dan kehausan. 하나님의 말씀이 끊어진 시대예요. Namun ini adalah di mana firman Tuhan itu sudah putus. 하나님께서는 우리에게 말씀 주시기를 원합니다. Kehendak Tuhan adalah untuk memberikan kita firman. 곧 성경을 통해서 하나님 우리에게 말씀 주십니다. Allah ingin memberikan kita firman-Nya melalui Alkitab. 여러분 교회 오실 때는 그래도 좀 성경책을 들고 오세요. Pada saat datang ke gereja, alangkah baiknya membawa Alkitab ke gereja. 여러분 스마트한 시대라 스마트폰도 있고 패드도 있고 좋아요. Mungkin di zaman gadget ini kita lebih nyaman membawa laptop atau iPad atau HP. 그래도 여러분 성경을 주일날 가지고 와서 펴서 보고 읽고 여러분 마음에 채우세요. Namun alangkah baiknya jikalau hati dan pikiran kita itu kita bisa penuhi dengan firman dan membawa buku Alkitab dan membacanya dibuka dan demikian. 저도 전자책 이북을 많이 보는 편입니다. Saya juga adalah orang yang suka membaca buku dengan e-book. 그런데 중요한 책은 꼭 제가 중요한 책은 책으로 삽니다. Namun buku-buku yang penting itu pasti saya akan beli buku fisik. 네, 이거 이북 가지고 보는 감동하고요. 실제 책으로 보는 감동하고 달라요. Karena rasa saat membaca buku fisik dan membaca buku elektronik itu sangat berbeda. 그래서 이북도 요즘에 막 발전을 해가지고 진짜 책과 같은 느낌으로 보도록 자꾸 그거를 업그레이드 시키는 거거든요. Dan belakangan ini memang buku-buku elektronik itu dibuat sedemikian rupa agar supaya menyerupai buku fisik. 아무리 업그레이드 시켜도 그 실제 책에서 오는 감동하고 달라요. Tapi tak peduli diperbaharui bagaimanapun, tetap berbeda rasanya membaca buku fisik dan membaca 이사야 buku 40장 elektronik. 8절에 말씀하고 있습니다. Seperti dalam kitab Yesaya berbunyi demikian. 푸른 마르고 꽃을 시드나 여호와의 말씀은 영원히 서리라. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, namun firman Tuhan kekal selama-lamanya. 세상의 것 다 없어져도 하나님의 말씀은 영원히 계신 것입니다. Walaupun segala sesuatu di dunia ini akan berlalu, tetapi firman Tuhan itu selama-lamanya. 아멘. 여러분 성경을 가까이 두세요. Kiranya Alkitab itu ada di dekat kita setiap hari. 그 성경은 여러분 성경책은 제가 이렇게 들고 다니는 성경책은 깨끗합니다. Ini adalah Alkitab yang sebenarnya terlihat bersih 근데 yang saya 제가 bawa. 보고 읽는 성경책은 달라요. Tapi ada Alkitab yang lain lagi yang saya baca sendiri. 제가 가지고 있는 성경책이 교회는 한 4권 정도 됩니다. Di gereja mungkin ada 4 Alkitab saya. 필요하면 줄 긋고 Ada yang saya udah garis bawahi. 하이라이트하고 Saya sudah highlight. 필요하면 또 쓰고 Yang sudah saya coret-coret, tulis-tulis. 여러분 성경책 깨끗하게 볼 필요 없어요. Jadi tidak apa-apa Alkitabnya dikotorin 또 sedikit. 가능하면 여러분 성경책을 다른 메모장에 또 적으시고 Mungkin Anda juga bisa menulisnya di dalam memo-memo Anda. 여러분 말씀을 자꾸 읽고 쓰고 여러분 가슴에 담아야 돼요. Jadi kiranya firman Tuhan itu bisa selalu kita masukkan ke dalam hati kita. 에스겔서 37장에 말씀하고 있습니다. Dalam kitab Yeskiel 47. 37. 이 에스겔 골짜기에 마른 뼈다귀가 있어요. Di situ ada cerita tentang tulang belulang kering di tengah padang. 하나님의 말씀이 대언되어질 때 그 뼈들이 살아서 군대가 되어지는 거예요. Namun ketika firman Tuhan diberitakan kepada tulang belulang itu, maka tulang belulang itu hidup. 하나님 말씀합니다. Dan firman Tuhan berkata, 이 뼈들은 하나님의 말씀을 듣지 못한 내 백성이다라고 말해요. bahwa sebenarnya tulang belulang kering ini adalah umat-umatku. 또 에스겔서 47장에 뭐라고 되어 있습니까? Begitu juga dalam Yeskiel pasal 47. 성전에서부터 물이 흘러나와요. Bahwa air keluar di ambang pintu bait suci. 그 물이 발목,
무릎, 허리까지 차서 창일하게 되었습니다. Air itu awalnya setinggi mata kaki, lalu menjadi tinggi seperti lutut dan ke pinggang, dan akhirnya melimpah ruah. 그 물이 강이 되었어요. Dan air itu bahkan menjadi sungai. 그래서 그 물이 흘러가는 곳마다 좌우편에 심이 많은 나무들과 동물들이 살아나게 되는 것입니다. Namun akhirnya dimanapun air itu yang telah menjadi sungai mengalir, di sana terjadi kehidupan baik sebelah kiri sebelah kanannya. 그 물이 흘러서 바다까지 갑니다. Sehingga air itu pun terus sampai ke laut. 그 물이 가는 곳마다 많은 생명들이 솟게 되어집니다. Dan dimanapun air itu mengalir, di situ terjadi hidup. 여러분, 오늘 강단을 통하여 선포되어진 이 말씀이 여러분의 개인에게 흘러가고 여러분 가정에 흘러가고 여러분 현장에 흘러가기를 축복합니다. Saya berdoa semoga melalui firman Tuhan hari ini juga dapat mengalir ke setiap pribadi kita, ke setiap keluarga kita dan tempat pekerjaan kita. 도대체 이 말씀이 무엇입니까? Apa itu firman Tuhan? 왜 하나님 우리에게 성경을 주셨습니까? Mengapa Tuhan memberikan Alkitab kepada kita? 오늘 우리가 본문을 읽었죠. Hari ini kita sudah membaca dari dalam firman Tuhan. 디모데후서 3장 16절에 모든 성경은 하나님의 감동으로 지어진 것이다. Bahwa semua kitab-kitab yang telah kita baca itu adalah inspirasi dari Allah sendiri. 믿으십니까? Apakah Anda percaya? 교훈과 책망과 바르게 함과 의로 교육하기에 유익하다. Dan bahwa segala tulisan ini diilhamkan Allah untuk memperbaiki kelakuan, menyadarkan kesalahan, dan mendidik orang dalam kebenaran. 하나님의 사람으로 온전하게 하는 것입니다. Untuk memperlengkapi kepunyaan Allah. 요한복음 5장 39절에 말씀하고 있습니다. Dan dalam kitab Yohanes 5 ayat 39, 이 성경이 곧 내게 대하여 증언하는 것이다. bahwa kitab-kitab itu bersaksi tentang aku. 여러분 성경을 통해서 여러분 참 복음의 비밀들을 여러분 누리셔야 됩니다. Jadi mari kita semua benar-benar bersama-sama menikmati kebenaran firman. 이 하나님의 말씀대로 고린도전서 15장 3절에서 4절 말씀에 말씀하고 있습니다. Seperti dalam kitab 1 Korintus pasal 15 ayat 3 sampai 4, 성경대로 그리스도께서 우리 죄를 위하여 죽으셨다. bahwa Yesus Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. 십자가에 죽으시고 성경대로 다시 살아나셨습니다. Ia telah dikuburkan dan bahwa telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. 우리의 주가 되십니다. Dia telah menjadi Tuhan 우리의 kita. 생명이 되십니다. Dia telah menjadi hidup kita. 그래서 말씀을 읽으라고 하는 거예요. Itulah mengapa kita harus membaca firman 말씀을 Tuhan. 먹으라고 하는 것입니다. Itulah sebabnya kita harus memakan firman 그래서 Tuhan. 여러분 영혼이 새롭게 되는 것입니다. Agar supaya jiwa kita diperbaharui. 하나님께서는 로마서 1장 2절에서 4절에 말씀하고 있습니다. Roma 1 ayat 2 sampai 4 berkata, 이 복음은 하나님의 선지자를 통해서 그 아들에 관하여 성경에 미리 약속하신 것이다. Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabi 곧 우리 주 예수 그리스도다. tentang anaknya yaitu Yesus Kristus. 그래서 성경을 우리에게 주셔서 예수가 그리스도라는 사실을 깨닫고 믿고 승리하게 하시는 것입니다. Tuhan telah memberikan kepada kita Yesus Kristus agar supaya kita sadar, agar supaya kita dapat percaya. 여러분 우리는 너무 바빠요. Kita setiap hari terlalu sibuk, 너무 복잡합니다. terlalu merasakan kerumitan, 네. 그래서 말씀 읽을 시간이 없어요. sehingga tidak punya waktu untuk membaca firman, 기도할 시간도 없어요. tidak mempunyai waktu untuk berdoa. 저희 집에 우리 가족들도 제가 보면서 우리 자녀들을 보면서 안타까운 게 있어요. Ada yang juga menyedihkan saya saat melihat keluarga saya. 필요한 걸 다 합니다. Mereka melakukan semua yang mereka mau, bisa. 인스타도 하고 뭐 유튜브도 보고 게임도 하고 닌텐도도 하고 다 해요. Mereka melakukan semuanya, banyak hal, Instagram, Nintendo, dan lain-lain. 근데 말씀 볼 시간이 없어요. Tapi tidak mempunyai waktu untuk membaca firman. 기도할 힘이 없어요. Tidak mempunyai kekuatan untuk berdoa. 여러분 다윗은 기도하는 사람이었어요. Daud adalah seorang pendoa. 말씀을 사모하는 사람. Dia selalu haus akan firman. 다윗이 한가한 사람입니까? Apakah menurut Anda Daud adalah orang yang sibuk? Orang yang tidak sibuk? 너무 바쁜 사람. Pasti dia adalah seorang yang sangat sibuk. 여러분 다니엘은 하루에 3번 무슨 일이 있어도 하나님께 기도했어요.
Dan Daniel juga apapun yang terjadi dia akan berdoa 3 kali sehari. 다니엘을 한가한 사람입니까? Apakah Daniel juga orang yang tidak sibuk? 절대 그렇지 않죠. Tidak, dia selalu sibuk. 근데 왜 이 사람들은 그렇게 바쁘고 어렵고 힘이 든데 하나님을 바라보고 기도에 힘썼습니까? Namun walaupun dalam kesibukan mereka, mengapa mereka masih mau? 왜 그렇게 하나님 말씀을 사모했습니까? Mereka masih mau haus akan lapar akan firman Tuhan. 오늘 칭찬받는 성도님들이 있어요. Jadi hari ini kita melihat ada jemaat-jemaat Tuhan yang mendapatkan pujian. 누굽니까? Siapakah mereka? 베레아 성도들이에요. Jemaat-jemaat di Berea. 사도행전 17장 10절에서 11절 말씀입니다. Dalam Kisah Rasul pasal 17. 베레아 사람들이 간절한 마음으로 말씀을 받았어요. Pada saat itu, jemaat-jemaat di Berea telah menerima firman Tuhan. 그러한가 하여 날마다 성경을 상고하였다. Setiap malam mereka merenungkan dan menyelidiki firman Tuhan. 말씀을 묵상하는 것입니다. Mereka merenungkan firman. 여러분 말씀을 가지고 하나님의 말씀을 자꾸 기억하시기 바랍니다. Mari kita selalu merenungkan firman Tuhan dan haus akan dan lapar akan firman Tuhan. 시편 119편 105절입니다. Dalam Mazmur 119 주의 ayat 말씀은 내 105. 발의 등이요 내 길이 빛이니라. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. 여러분 내가 원하는 것을 말씀에 찾아서 끼워 넣는 게 아니에요. Jadi sebenarnya kita bukan hanya sekedar memilah-milah ayat yang kita mau dari Alkitab. 하나님의 말씀이 뭐라고 하는지 귀를 기울이고 따라가는 거예요. Namun yang harus kita lakukan adalah taat akan apa yang difirmankan Tuhan. 여러분 하나님 말씀 받아도 똑같은 자리에 있지만 그 말씀의 밭이 다릅니다. Jadi sebenarnya walaupun banyak orang bersama-sama mendengar firman, pasti setiap orang punya tanah yang berbeda. 마태복음 13장에 예수님이 비유로 말씀하세요. Seperti perumpamaan Yesus di Matius pasal 13. 씨가 떨어졌어요. Di mana ditaburlah benih. 하나는 길가에 떨어졌어요. Ada yang jatuh di jalanan. 하나는 돌밭에 떨어졌어요. Ada yang jatuh di tanah bebatuan. 하나는 가시밭에 떨어졌어요. Ada yang jatuh di tanah yang berduri. 돌밭에 떨어지니까 새들이 와서 먹어버려요. Karena jatuh di bebatuan itu dimakan oleh burung-burung. 길가에 떨어지니까 새들이 먹었어요. Maaf, maksudnya yang jatuh di jalanan. 예, 돌밭에 있으니까 뿌리를 제대로 내릴 수가 없어요. Namun karena jatuh di tanah bebatuan, benih-benih juga tidak dapat bertumbuh dengan baik. 우리 지금 교회 앞에 화분을 심어놨잖아요. Jadi kalau lihat di depan ada pot-pot bunga. 오른쪽 왼쪽 계단 중심으로 오른쪽 왼쪽 똑같이 심었어요. Bunga-bunga itu ditanam di samping tangga, kiri dan kanan. 왼쪽 거는 잘 자랐어요. Yang sebelah kiri itu bertumbuh dengan baik. 오른쪽 거는 다 죽어버렸어요. Namun yang sebelah kanan itu sudah mati semua. 왜 그런가 해서 파봤어요. Jadi kenapa ya begitu? Saya coba gali tanah yang ada 안에 di 보니까 건설하다가 남은 그 쓰레기들이 다 거기 있어요. Ternyata sebelah kanan itu adalah tanah yang penuh semen. 식물이 살 수가 없어요. Sehingga membuat tumbuhan tidak bisa 그리고 bertumbuh. 가시밭에 떨어졌어요. Lalu setelah itu ada juga benih yang jatuh di tanah 그 berduri. 가시 때문에 자랄 수가 없는 거예요. Karena berduri-duri itu tumbuhan pun tidak bisa bertumbuh. 마지막으로 그 씨가 좋은 땅, 옥토에 떨어졌어요. Akhirnya ada juga yang jatuh di tanah yang subur. 그 씨 하나가 100배, 60배, 30배 열매를 맺게 된 거예요. Sehingga akhirnya yang jatuh di tanah subur itu bertumbuh, berbuah berkali-kali lipat, 30 kali lipat, 50 dan 100. 23절 말씀에 예수님이 그 의미를 말씀해 줍니다. Dan ayat 23 Tuhan Yesus menjawab. 좋은 땅에 뿌려졌다는 것은 말씀을 듣고 깨닫고 깨달은 자라 말합니다. Ayat 23 berkata, yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. 말씀을 받고 깨닫고 나니까 결실을 맺는 거예요. Dan karena dia pun sadar, maka dia pun akhirnya dapat berbuah. 여러분은 돌밭입니까? 가시밭입니까? Bagaimanakah saudara sekalian? Apakah Anda tanah yang subur atau tanah berpatu? 이곳에 있는 우리 모든 성도님들은 옥토밭인 줄 믿습니다. Namun saya percaya semua jemaat Tuhan di tempat ini adalah tanah yang subur. 축복할까요? Mari memberkati satu sama 당신은 lain. 옥토입니다. Anda adalah tanah yang subur. 아멘. 이번 주에
한 주간 많이 열매 맺으시기를 축복합니다. Saya berdoa semoga kita di minggu berjalan ini dapat berbuah yang 우리 lebat. 마지막으로 말씀 찾겠습니다. Mari kita membaca ayat yang 신명기 terakhir 4장 29절에서 31절까지 말씀입니다. dalam Ulangan pasal 4 ayat 29. 신명기 4장 29절에서 31절. Ulangan 4 ayat 29 sampai 31. 같이 읽습니다. 그러나 Dan 내가 baru di 거기서 sana engkau 내 mencari 하나님 Tuhan 여호와를 Allahmu 찾게 dan 되리니 menemukannya. 만일 Asal engkau 마음을 menaikkan 다하고 dia 뜻을 dengan 다하여 segenap hatimu 그를 dan dengan 찾으면 segenap jiwamu. 만나리라. 이 Apabila engkau 모든 dalam 일이 내게 keadaan 임하여 tersesak 환란을 dan segala hal 당하다가 ini menimpa engkau 끝날에 di kemudian 내가 내 hari, 하나님 maka 여호와께 engkau akan 돌아와서 kembali kepada 그의 Tuhan 말씀을 Allahmu dan 청종하리니 mendengarkan suaranya. 내 하나님 Sebab 여호와는 Tuhan Allahmu 자비하신 adalah Allah 하나님이시라. penyayang. 그가 Dia 너를 tidak akan 버리지 meninggalkan 아니하며 atau 너를 memusnahkan 멸하지 engkau, dan Dia 아니하며 tidak akan 내 melupakan 조상들에게 맹세하신 perkataannya 언약을 dengan sumpah 잊지 kepada nenek 아니하시라. moyangmu. 그 앞에 내용을 우리가 안 읽었어요. Kita tidak membaca ayat yang sebelum itu, 내용이 뭡니까? tapi sebelum itu tentang apa? 이스라엘 백성이 하나님의 말씀을 버리고 우상 숭배하고 죄악으로 가득하게 되는 거예요. Itu adalah saat di mana bangsa Israel membuang firman Tuhan dan jadi penuh dengan dosa. 그 결과는 무엇입니까? Dan apakah hasil dari dosa itu? 재앙이 임하고 Terjadilah suatu bencana. 포로가 되고 속국이 되는 거예요. Mereka ditangkap, mereka dijarah. 그때 하나님을 바라보면 하나님을 찾고 찾으면 만난다 말하고 있습니다. Padahal pada saat itu, jikalau mereka mencari Tuhan, maka Tuhan akan datang menemukan mereka. 내 하나님께로 돌아와서 그의 말씀을 청종하라. Bahwa hormatilah firman Tuhan. 하나님이 우리를 버리지 아니하시고 떠나지 아니하시는 것. Sebab Tuhan tidak akan membiarkan atau meninggalkan, memusnahkan kita. 하나님은 우리를 한 번도 떠난 적이 없어요. Sebenarnya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. 하나님은 우리를 한 번도 버린 적이 없어요. Tuhan tidak pernah membuang kita. 우리가 하나님의 말씀을 버리고 우리가 하나님을 떠나는 거예요. Kitalah yang meninggalkan Tuhan, kitalah yang sebenarnya tidak datang kepada Tuhan. 여러분 하나님께로 돌아가야 돼요. Mari kita semua kembali pada Tuhan. 말씀으로 돌아가야 돼요. Kembali kepada firman. 회개하고 자복하고 무릎 꿇는 거예요. Kita harus meminta pengampunan dan tunduk di bawah kaki Tuhan. 하나님께서 회복시키고. Pasti Tuhan akan memulihkan. 그래서 하나님은 신명기 6장 5절에서 9절에 간곡하게 부탁하는 거예요. Hingga dalam kitab Ulangan 6 ayat 5 sampai 9 Tuhan 너는 berfirman, 마음을 다하고 뜻을 다하고 힘을 다하여 내 하나님 여호와를 사랑하라. kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. 이 말씀을 너의 마음에 새겨라. Dan kiranya firman ini benar-benar diukir dalam 내 hatimu. 자녀들에게 부지런히 가르쳐라. Ajarkanlah berulang-ulang kepada anak-anakmu. 길을 갈 때든지 누워 있든지 언제든지 이 말씀을 강론해라. Pada saat engkau duduk di rumahmu, atau sedang dalam perjalanan, atau sedang berbaring, atau sedang bangun. 내 손목에 기호를 삼고 미간에 표를 붙이고 문설주의 바깥문에 기록해라. Ingatlah firman ini pada tanganmu dan menjadikan lambang di dahimu. 여러분 이번 한 주간 정말로 하나님의 말씀을 여러분 마음에 채우는 주님의 백성들 되기를 축복합니다. Saya berdoa semoga firman Tuhan benar-benar dapat kita simpan di dalam hati kita dan memenuhi hati kita seminggu berjalan ini. 기도하겠습니다. Mari berdoa. 내 하나님을 찾고 찾으면 만나 주신다 하셨습니다. Ya Tuhan, Engkau berfirman bahwa Engkau akan menemukan kami jikalau kami mencari Tuhan. 이번 한 주간 모든 주님의 백성들이 하나님의 말씀으로 가득 채워지는 한 주간 되게 하여 주시옵소서. Biarlah ya Tuhan seminggu berjalan ini firman Tuhan itu bisa memenuhi hati kami. 하나님이 우리의 하나님이 되시는 줄 믿습니다. Kami percaya Engkau Tuhan adalah Allah kami. 말씀을 사모하고 승리하는 한 주간 되게 하여 주옵소서. Biarlah minggu ini kami bisa haus dan lapar akan firman Tuhan dan dimenangkan oleh firman Tuhan. 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. 아멘. Amin.
지금은 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 Saat ini dengan kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus 하나님 아버지의 사랑하심, dan cinta kasih dari Allah Bapa 성령님의 역사하심이 dan juga karya-karya dari Roh Kudus 말씀을 따라 믿음으로 승리할 akan turun kepada semua umat-umat Tuhan yang akan menang di dalam iman. 모든 주님의 백성들 머리 위에 항상 함께 있을지어다. Kiranya berkatnya ada atas umat Tuhan mulai hari ini sampai selama-lamanya. 아멘. Amin.